ए कहानीटी गोटे राणी आउ जीन जो राणी निज कामना बासना प्रति बदल निज आत्मार सौदा कला। शेष जाए भिडियोटी देखिए। भिडियोटी बहुत मजेदार अच्छी। केमिति गोटे राणी जीन सहित संबंध रखिकी निज आत्मा को निज ठारू अलग करिला। गोटे राज्य थिला जो राज्य रे रहुथिले विक्रम आउ समृद्धि। तांकर बहुत हरा भरा राज्य थिला। से गोटे बहुत भल शासक राजा राणी मिसिकी बहुत सुंदर भाव राज्य को चले आसुथिले। राणीर यही भल गुण देखिकी राजा राणी को बहुत भल पाउथिला। किंतु राणी को बहुत भल पाउथिला। राणी देखिबाकू बहुत सुंदर स्वर्गर अपसरी करी से देखिबाकू तार रूपरे गुणरे जेमिति लोक मनमुग्ध हो जिवे। राजा भी राणींकर यही सुंदरतारे बहुत खुशी है कि दी जण मिसिकी जेकोसी कार्य दी जण मिसिकी कार्य करुथिले। राणीर बहुत ज्ञान थिला बुद्धि थिला। राजा राणी मिसिकी शासन करथिले। प्रजा माने राजा राणी को लेकिन बहुत आनंद थिले। किंतु ए भितरे राणी मन में गोटे खालीपन थिला। ता मन भितरे गोटे अभाव रहुथिला। राजा सबु बेले प्रजा मानकर स्नेह ममतारे बांधे कि सबु बेले शासन कार्य रहुथिला। राणी एया देखिकी सबु बेले एकुटिया हो जाउथिला। सबु बेले ता मन घुरी बुलुथिला। सबु बेले एकुटिया हो जाइथिला। सबु बेले से एकांत रे तार इच्छा पूरा करिबा पाए खोजी बुलुथिला गोटे साथीटे। ता मन भितरे एमिति तार इच्छाटा बढ़ी उठिला दिन को दिन। से जेमिति तार जीवनटा अधूरा रही जाइछि। प्रेम व्याकुल रे से एमिति व्याकुल हो जाइथिला। किंतु राजा ताकू केते बेले भी समय देउनथिले। शासन कार्य रे से एमिति विवृत थिले जे राणी को पाखको भी आसीबा पाई समय होनथिला। किंतु राणी सबु बेले ए जिनिस को नेकी उदास रहुथिले। जेते तांकर दासी थिले भी राणीकर मन सबु बेले दुख रही उठिथिला। दिने राणी भाबिले ए एकांत दूर करिबा पाई जंगल को बुली जिवे। तांकर अति प्रिय सहेली को से डाकिकी जंगल भितर को चली गले। बहुत जंगल भितर को गला परे राणी देखिले गोटे साधु बाबा बसी ध्यान रे। तांको देखिकी एते जंगल भितर आश्चर्य हो गले। साधु बाबा पाखको जीवा पाई से उद्यम कले। साधु बाबा किंतु तांको पाखको चली आसिले। एया देखिकी राणी पचारिले साधु बाबा आपण एई जंगल भितरे। राणी को कथा सुनी साधु बाबा उत्तर दिले तुम मन भितरे बहुत इच्छा अछि। बहुत जेमिति तुमे वर्षरु अपेक्षा करिछ तुम जीवन रो खालीपन पूरा करिबा पाई। राणी ए साधु बाबार कथा सुनी कि आश्चर्य हो गले। आउ साधु बाबा को कहिले ताहले साधु बाबा कहंतु मोर अधूरा इच्छा पूर्ति केमिति कले पूरा हबो। मो वर्ष वर्ष धरिकी मो जीवन गोटे अशांतमय जीवन एकांतमय जीवन यापन करुछि। यह शुणिकी साधु बाबा कहले मो पाखरे यार उपाय अछि। किंतु या पाई बहुत बड़ जीवनर अंश बलिदान करने को पड़िबो। किंतु राणी तांकर इच्छा पूर्ति पाई एमिति अंध हो जाइथिला। से साधु बाबांकर कोनोसी कथा सुनिलानी। साधु बाबा को कहला जे कोनोसी मूल्य हेले भी मु दबा को राजी अछि। शेषरे साधु बाबा गोटे चिराग बाहर करके कहले एटा गोटे एमिति चिराग जो चिराग तुम मनर सबु इच्छा पूर्ण करिवो। तुमे जहा चाहिबो ए चिराग को तुमे हाथ रे आउसिले पूरा हबो। साधु बाबार ए कथा सुनिकी राणी चिराग को एमिति अनै रहिले जेमिति जीवन रो बहुत दिन रो अपेक्षा करिथिबा जिनिसटा मिलिगला। किंतु साधु बाबा पुणी थरे कहले राणी को चाहिए एटा एते सामान्य नुह राणी यार बहुत बड़ मूल्य दबाको पड़िबो जोटा तुम शरीर रो आत्मा कमी जीवो। किंतु राणी साधु बाबार कोनोसी कथा सुनिलेनी। हाथरू छड़े नहीं गले चिराग को छड़े नहीं कि कहले ए चिराग पाई मो इच्छा पूर्ति पाई मो कोनोसी मूल्य दबाको राजी अछि।
ଏହା ଦେଖିକି ରାଣୀଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଯିଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିଲେ ବାରଣ କଲେ, କହିଲେ, ନା ରାଣୀ, ଆପଣ ଏ ଚିରାଗକୁ ନିଅନ୍ତୁନି, ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦକୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ନିଅନ୍ତୁନି ରାଣୀ କହିକି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ବହୁତ ବାରଣ କଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଣୀ ତାଙ୍କର ସହେଲିର କଥାକୁ ଅବମାନନା କରିକି ଚିରାଗକୁ ଘରକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ। ଚିରାଗକୁ ନେଇକି ଆସିକି ନିଜ ରାଜମହଲର ଉଆସରେ ରଖିଲେ। ତାକୁ ଆଉଁସିକି କୋମଳ ହାତରେ ଆଉଁସି ଦେଲେ। ଗୋଟିଏ ଭୟାନକ ଜିନ୍ ଆସିକି ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲା। ରାଣୀ ସେଇ ବିଶାଳ ଜିନ୍କୁ ଦେଖିକି ପ୍ରଥମେ ଡରିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଜିନ୍ ଆସିକି ଛିଡ଼ା ହେଇକି କହିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଲାମ, ଆଦେଶ କରନ୍ତୁ ରାଣୀ, ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ସେଇଆ କରିବି। କିନ୍ତୁ ରାଣୀ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତି କହିଲେ। ଜିନ୍ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ରାଣୀଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରା କରିଲେ। ରାଣୀଙ୍କର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ଆନନ୍ଦରେ ରାଜମହଲରେ ନାଚି ଉଠିଲେ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ରହିଯାଇଥିବା ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନଟା ତାଙ୍କର ପୁରା ହେଇଗଲା ଯେମିତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ପାହିଲା ଉଠିଲେ ତାଙ୍କର ଶରୀରର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ କମି ଯାଇଥିଲା। ତଥାପି ବି ରାଣୀ ନଜର ଅନ୍ଦାଜ କରିଲେ। ପୁଣି ସେଇ ଆର ଦିନରେ ଜିନ୍କୁ ଡାକିଲେ। ଜିନ୍ ପୁଣି ଆସିକି ରାଜମହଲରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କାମନା ଥିଲା ଜିନ୍ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପୂରା କରିଲା। ରାଣୀ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ହେଇକି ଜିନ୍ ସହିତ ଏମିତି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଚାଲିଥିଲେ। ଏଇଆ ଦେଖିକି ରାଜା ବି ପ୍ରଜାମାନେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ରାଣୀଙ୍କର ଏ ଅଜବ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବହାର ଦେଖିକି ସେମାନେ ବି ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଦିନକୁ ଦିନ ରାଜମହଲ ଗୋଟିଏ ଶ୍ମଶାନ ପରି ହେଇଯାଉଥିଲା। ପଛପଟୁ କିଏ ଡାକିଲା ପରି ହେଉଥିଲା। ଅନ୍ଧକାର ଛାଇ ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରାଣୀ ବି ଖାତିର କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କେବଳ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଦରକାର ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପାଇଁ ସେ କିଛି ବି କରିବାକୁ ରାଜି ଥିଲେ। ଦିନକୁ ଦିନ ରାଣୀଙ୍କର ଶରୀରର ଆତ୍ମା ଅଂଶ କମି କମି ଲାଗିଲା। ରାଜମହଲ ଖାଲି ହେଇଗଲା। ରାଣୀଙ୍କର ଏହି ବ୍ୟବହାର ଦେଖିକି ଦୂରତା ବଢ଼େଇଲେ। ରାଣୀ ଯେମିତି ଏକୁଟିଆ ହେଇଯାଇଥିଲେ ରାଜମହଲରେ। କିନ୍ତୁ ରାଣୀକୁ ଫରକ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ରାଣୀ ଏମିତି ହେଇଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର କାମନା ବାସନାରେ ସବୁବେଳେ ସେ ରାଜଉଆସରେ ଜିନ୍କୁ ଡାକିକି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତି କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଜାମାନେ ତାଙ୍କର ଦାସୀ ପରିବାରୀ ସମସ୍ତେ କଥା ହେଲେ। କେହି ଜଣେ ପଛରୁ ଡାକିଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ଏ ରାଜମହଲ ଗୋଟି କେମିତି ଶ୍ମଶାନ ପରି ବିଷାକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ରାଣୀକୁ ଯେକୌଣସି କଥା ଆସିକି ଯିଏ କହିଲେ ବି ରାଣୀକୁ ଫରକ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ସେ ଦିନକୁ ଦିନ ଜିନ୍ ସହିତ ମିଶିକି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତି କରୁଥିଲେ। ଜିନ୍ ବି ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ରାଣୀ ଏତିକିରେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ଯେଉଁ ଦିନରେ ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ହେଇକି ରହିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ରାଣୀ ଜିନ୍ର କଥା ବି ଶୁଣୁନଥିଲେ। ଶେଷକୁ ରାଣୀ ଆର ଦିନକୁ ଡାକିକି ଜିନ୍କୁ କହିଲେ, ମୋତେ ତୁମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବନେଇ ଦିଅ ମୁଁ ଯେମିତି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବି, ମୋର ସୁନ୍ଦରତା ଯେମିତି ବଢ଼ିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଜିନ୍ ବାରମ୍ବାର ବାରଣ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଣୀ ଜିନ୍ର କଥା ଶୁଣୁନଥିଲେ। ଶେଷକୁ ରାଣୀ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଗଲେ କହିଲ ନ ସରେ। ଯେମିତି ଦେଖା ହେଉଥିଲେ ତାଠାରୁ ବି ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ହେଇଗଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଣୀଙ୍କର ଶରୀରରୁ ଅଂଶ କମିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପୂର୍ବଠାରୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଣୀଙ୍କ ମନଟା ଖାଲି ହେଇ ଲାଗିଲା। ରାଣୀ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ସେ ପଛକୁ ଆଉ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଏମିତି ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା ସେ ସବୁବେଳେ ଜିନ୍କୁ ଡାକୁଥିଲେ। ଦିନେ ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନଟେ ଦେଖିଲେ ସେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧକାର ଦୁନିଆକୁ ପଲେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଚାରିପଟ ଅନ୍ଧାର ଅଛି। ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଶାଳ ଅନ୍ଧକାର ଆସିକି କହିଲା, ମହାରାଣୀ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରରେ ଆତ୍ମା ହିଁ ନାହିଁ, ଅଂଶ ହିଁ ନାହିଁ। ଅଂଶ ନଥିଲା ଶରୀର ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ରାଣୀ ଚମକି ପଡ଼ିକି ଉଠିଲେ। ସ୍ୱପ୍ନ ସରିଲା ପରେ ସତରେ ରାଣୀକୁ ଯେମିତି ଲାଗିଲା ତାଙ୍କର ଶରୀରରୁ ଅଂଶ ହିଁ ନାହିଁ, ଆତ୍ମା ହିଁ ନାହିଁ, ଖୋକଲା ହେଇଯାଇଛି। ସେହି ସମୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଚିନ୍ତା କରିକି ରାଣୀ ଜିନ୍କୁ ଡାକିଲେ।
जीन को डाकिकी कहले, जीन मते अमरत्व प्रदान कर। जीन कहले, महाराणी एटा आपणकर शेष इच्छा रहिबो, तेणुकरी आपण पुणी थरे चिंता करंतु, एई जीवन टिके रखंतु। आपणकर इच्छा तो पूरा ही सारिलानी, किंतु ए शरीर आउ आत्मा को बंचेई रखंतु। किंतु रानी जीन रो कोनोसी कथा सुनिलानी। जीन को आदेश दिला, मते अमरत्व दरकार। शेषकु जीन बाध्य हेकि रानी को अमरत्व प्रदान करिले। अमरत्व प्रदान करि सारिला परे रानीकर एइटा शेष अमरत्व शेष इच्छा थिला। जिते बेले अमरत्व पाइले सेई समय रे जेमिति अंधकार छाईगला। जीन भी अदृश्य हो गले। शेषकु रानी शरीर नथिला, आत्मा घुरी बुलिला। खाली आत्मा नहीं कि राजमहल रे घुरी बुलिले रानी। समस्ते प्रजा माने भी हाहाकार रे धाई गले डरिकी। राजमहल रे जेतिकी चाकर नुकर समस्ते पले जाइथिले रानीकर व्यवहार देखिकी। जेमिति राजा भी पले जाइथिले रानी को छाड़िकी तांकर दुर्व्यवहार देखिकी। एई भली भाବରେ रानीकर आत्मा रहीगला राजमहल रे। घुरी बुलिले चारिपटे, खोजी बुलिले तांकर शरीर, किंतु पाइलेनी। जीन भी अदृश्य हो गले। सबु पुराण सबु पोथी रे सबु रानी रे शरीर नथिला, आत्मा घुरी बुलिला। खाली आत्मा नहीं कि राजमहल रे घुरी बुलिले रानी। गोटे समय समस्ते प्रजा माने भी हाहाकार रे धाई गले डरिकी। कमेंट करिवे, लाइक करिवे। राजमहल रे जेतिकी चाकर नुकर समस्ते पले जाइथिले रानीकर व्यवहार देखिकी। जेमिति राजा भी पले जाइथिले रानी को छाड़िकी तांकर दुर्व्यवहार देखिकी। एई भली भाବରେ रानीकर आत्मा रहीगला राजमहल रे।